अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नोवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नासिहा सरदार। जैसे कि आप सबको पता है कि CSS 2023 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद है मिस आमना खावर, जिन्होंने CSS 2023 क्लियर करके इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में एलोकेशन हासिल किए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। Thank you so much for inviting me here in this series of Hab se Tabir tak ka safar. एंड सेकेंडली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस मेरी तरफ से और पूरी नोवा की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि जब रिज़ल्ट के बारे में आपको पता चला कि आपकी एलोकेशन हो गई है एंड दैट टू इन अ वेरी गुड ग्रुप, इट्स इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू? I received call of one of my friend Mavish, and he tell me that you have been allocated in Inland Revenue Services. It was very happy moment because ultimately 2 साल की जर्नी के बाद आपको डेस्टिनेशन मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले शुक्राने के नवाफिल अदा किए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद डैट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आमना, हमारे ऑडियंस को थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। कहाँ से आपका ताल्लुक़ है एंड ऑल्सो किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है या फिर बैचलर्स किया है? मैं गुजरात के सिटी जलालपुर जटना से बिलोंग करती हूँ और मेरी डिग्री मास्टर्स मैंने किया है केमिस्ट्री के अंदर विद ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। राइट, तो ये स्विच करने का ख़्याल कैसे आया कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है? अपना जो एक मेजर है वो स्विचिंग का ख़्याल कैसे आया? दिस वाज माय ड्रीम ऑफ माय एल्डर ब्रदर एंड माय फादर एंड आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आई बिलीव कि अगर वो रिटर्न में, वैसे तो रिटर्न में वो कुछ मांगते नहीं हैं, अगर रिटर्न में वो कुछ डिमांड कर रहे हैं तो इट्स आवर ऑब्लिगेशन कि हम उनकी बात मानें। तो मैंने उनके हाब को अपना हाब बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी CSS 2023 की? इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। इट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। यस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोई सब्जेक्ट ऐसे वगैरह रह गया था? यूजुअली ऐसे सब्जेक्ट रह जाते हैं। In my first attempt of 2022, I got 662 marks, excluding essay and Pressy. Oh I was wow. dropped in essay and Pressy. Then I gave attempt of PMS 2022, and I remained unallocated. Then in 2023, I again appeared in PMS and CSS. Alhamdulillah, I secured 9th position in PMS Punjab and 86th position in CSS. राइट, माशाल्लाह। सो पहले अटेम्प्ट में जब आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर PMS में आपकी एलोकेशन नहीं हुई, सो उस चीज़ की वजह से डिसहार्ट तो नहीं हुई? जब तक आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, आपको अल्लाह ताला पे यकीन है और आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिसहार्ट और डीमोटिवेट हो सकता है। आपकी सोसाइटी के लोग, आपके सर्कल के लोग आपको डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं, बट व्हेन आई टोल्ड माय फैमिली, माय एल्डर ब्रदर that I remained unallocated and I am unable to qualify CSS in my first attempt, he simply said to me that Allah is more than enough for us. तो अल्लाह ताला पे आपने यकीन रखना है और नेक्स्ट अटैम्प्ट देनी है। अगर हमारे हक़ में हुआ बेहतर तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल डिसहार्ट नहीं हुई क्योंकि मेरा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और मैं कहती हूँ फेलियर के बाद वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस फेलियर में भी मेरी बेहतरी थी। बेहतरीन। सो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन यू डिसाइडेड कि आपने CSS करना है, माइंड में आपके पहले से था कि यही करना है, तो तैयारी के लिए यू जॉइन सम एकेडमी या फिर आपने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया? नहीं, मैंने अकेडमीज़ ज्वाइन की। 4 to 5 मंथ मैंने अकेडमी में सेशन लिया, उसके बाद मेरी जॉब थी और फिर मैंने जॉब भी मेरे अपने सिटी गुजरात में थी और वहाँ पे ऐसी कोई अकेडमी नहीं है जिससे प्रिपरेशन की जा सके। तो फिर मैंने 4 से 5 मंथ का सेशन लिया, ऑफ़ लेके, जॉब से ऑफ़ लेके मैंने सेशन लिया और उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब के साथ खुद ही तैयारी कंटिन्यू रखी। राइट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने तैयारी शुरू की, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो वो कितना अर्सा था उसके बीच में? I started my preparation in July 2021. Right. July 2021, I came to Lahore and joined academy, and in 2022 I gave my first attempt.
राइट, सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एकेडमीज़? आपको क्या लगता है ऑडियंस को, स्पेशली जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कि शुड दे गो फॉर एकेडमीज़ और या फिर वो सेल्फ स्टडी पे फोकस करें? सेल्फ स्टडी इज़ अ गुड थिंग, बट आई बिलीव कि आपको डायरेक्शन लेने के लिए अकेडमीज़ में जाना पड़ता है। स्टार्ट में 1 to 2 मंथ मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्टडीज़ अच्छी जा रही थी, लेकिन जब मैं पास्ट पेपर्स खोलती थी तो मुझे ये नहीं पता था कि किस डायमेंशन में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। देन आई डिसाइडेड दैट आई कांट डू विदाउट गोइंग टू अकेडमी। तो अकेडमी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जस्ट डायरेक्शन करना आपने खुद है। देयर इज़ नो स्पून फीडिंग इन अकेडमीज़ कि आप आएंगे तो अकेडमीज़ वाले आपको A to Z सारी चीज़ें करवाएंगे। उनका काम है आपको डायमेंशन प्रोवाइड करना, उस डायमेंशन में आगे बढ़ना और अपनी डेस्टिनेशन तक जाना। इट्स अप टू कैंडिडेट। राइट, सो कहा जाता है कि नोवा इज़ अ फैमिली। यस, नो इज़ अ फैमिली। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आने से पहले लोग सुनते हैं कि नोवा इज़ अ फैमिली, फिर जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं फिर उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अब वो सबका अपना 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 एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद नोवा? लास्ट टाइम PMS इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं नोवा इस्लामाबाद आई, और गुजरात से यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आना, इट वाज स्ट्रेंज कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, बट इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैक्सिमम मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस रहा नोवा के साथ, लेकिन यहाँ पे मेंटोर्स थे, सर फरीद जैसे, सर अली जैसे, जिन्होंने हर मूवमेंट पे आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, एंड उनकी अप्रिसिएशन से मैं इस काबिल हुई कि मैंने एक्नॉलेज किया कि यस आई विल डू इट इंशाल्लाह। राइट, ये सीएसएस प्रिपरेशन में जो अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो बिगिनर है, तो सबसे पहले जहन में यही होता है ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करें। ये उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग एक प्रोसेस होता है, समझ नहीं आ रही होती बिकॉज इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो वो चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। Yes. सो व्हाट वर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड how did you choose like those subjects, against which criteria? Please tell our audience. वाइल ऑप्टिंग योर ऑप्शनल्स, आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप पास्ट पेपर्स की एनालिसिस करें, उसका स्कोरिंग ट्रेंड देखें, उसकी बुक्स को 1-2 दफ़ा पढ़ के देखें कि आपको कोई चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। आई हैव माई बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, और मैंने सोचा था कि मैं केमिस्ट्री ऑप्ट करूँगी, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि केमिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है, केमिस्ट्री आपकी एलोकेशन नहीं होने देगी, तो केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाएँ। बट मैंने अपनी एनालिसिस की, मैंने पास्ट पेपर्स देखे, और फिर मैं रियलाइज़ किया कि अगर मैं कुछ भी पढ़ के नहीं जा रही तो 20 to 30%, 30 to 40% इतना पेपर मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ। तो वाई नॉट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें मैंने मास्टर्स किया हुआ है, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेंगे। तो मैंने सोसाइटी को पीछे छोड़ा, अपने दिल की सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी PMS की अटैम्प्ट हो या CSS की अटैम्प्ट हो, जिसमें मैंने केमिस्ट्री ऑप्ट की थी, आई स्कोर्ड 165+ इन CSS एंड PMS अल्हम्दुलिल्लाह। और केमिस्ट्री के अलावा बाकी जो मेरे ऑप्शनल्स थे CSS में, वो पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और इन्वायरमेंटल साइंस था, और PMS के अंदर देखें तो अगेन वही ऑप्शनल्स थे, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड पंजाबी। राइट, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे थोड़ी बात करते हैं कि अगर इंग्लिश ऐसे एंड प्रेजेंट कॉम्पोजिशन में अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर में अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स हिट नहीं होते हैं, सो प्रोबेबिलिटी है कि उस साल फिर इस्लामियात पेपर हिट हो। एग्जैक्टली। सो इस्लामियात स्टूडेंट्स थोड़ा लाइटली भी लेते हैं बिकॉज दे थिंक कि हम तो मुसलमान हैं और हमें तो आती है, बट आई थिंक वो जो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होता है उसकी कुछ अलग सी डिमांड्स होती हैं। सो विच स्ट्रेटजी वर्कड बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू आवर एस्पिरेंट्स? अगर हम कंपल्सरी सब्जेक्ट में इस्लामियात की बात करते हैं तो वाकई यही बात है कि स्टूडेंट कहते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, और हमने तो 20-25 साल जो हैं वो मुसलमान एग्जैक्टली, और एक ये भी है ना कि इस्लामियात इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट सिंस एवर, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। सो या लेकिन उसमें हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उसको हम साथ नहीं लेके जाते, और एंड पे टाइम बचा के रखते हैं कि इस्लामियात को एंड पे करेंगे। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं इस्लामियात में, उसमें भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दे आस्क यू अबाउट कंटेम्प्रेरी टाइम एनालिसिस। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उस कंटेम्प्रेरी टाइम एनालिसिस नहीं करते, जो रटा रटाया मवाद है उसको लिख दिया, ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं लिखा।
تو آپ جب اسلامیات کا پیپر اٹیمپٹ کریں تو اس میں قرآن کے ریفرنس دیں، اس میں احادیث کے ریفرنس دیں. اگر آپ نے اردو میں اسلامیات رکھی ہوئی ہے تو اس میں ڈفرینٹ اشعار جو ہیں ان کو کوٹ کریں. اسی طرح کنٹمپریری ٹائم انالیسز دیں. اس سے آپ کا کویسچن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے اینڈ یو کین اسکور 70 مارکس ان اسلامیات ایز آئی ہیو اسکورڈ آلسو. اور اسلامیات آپ کو بہت اچھا ایج دیتی ہے کہ آپ کمپلسریز میں بڑا اچھا اسکور کر سکتے ہیں. اگر میں اپنے پیپر کی بات کرتی ہوں تو میرے ہر پیپر کے اندر ایک سٹارٹ میں شیئر ہوتا تھا کیونکہ میں نے اردو میں آپٹ کیا ہوا تھا، ایک لاسٹ میں شیئر ہوتا تھا، اور 9 to 10 قرآنک ورسز میں نے اس میں ایڈ کی ہوتی تھی، کچھ واقعات ایڈ کیے ہوتے تھے، کچھ احادیث ایڈ کی ہوتی تھی. تو وہ خود بھی دیکھ کے اپنا پیپر سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ اچھا پیپر اٹیمپٹ کیا ہوا ہے. Right, you mentioned کہ you scored 70 in Islamic Yes. studies and that's an outstanding score, Yes, mashallah. alhamdulillah. Right, so اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان یور اوپینین ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو وہ ایک سی ایس ایس ایسپرنٹ میں ہونا ضروری ہے؟ اسپیسیفکلی اگر سی ایس ایس ایسپیرنٹ کی بات کریں اور اگر آپ سی ایس ایس کی جرنی میں انوالو ہو رہے ہیں تو جو سب سے بیسٹ کوالٹی جو آپ میں ہے وہ آپ کی سیلف بلیو ہے. یو ہیو ٹو بلیو دیٹ یو کین ڈو اٹ. اگر آپ کو یہ بلیو نہیں ہے کہ آپ کبھی آپ ڈگمگا جاتے ہیں کریں گے نہیں کریں گے، وہ تو ایک لمبی جرنی ہے، اس میں ایسا چلتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ یو ہیو ٹو بلیو یور سیلف کہ آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی دیر شوڈ بی اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ المائٹی، کیونکہ اس پوری جرنی میں بہت سے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ایک ذات جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو بلیو ان اللہ المائٹی کہ وہ آپ کے حق میں ضرور بہتر کریں گے. تھرڈلی یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اور ہارڈ ورک کرنا ہے. آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہیں، جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. رائٹ. سو آمنہ، جیسے کہ آپ نے سی ایس ایس کوالیفائی کر لیا ہے اینڈ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دی بیوروکریسی. یس. تو میں ایک اس ریلیٹڈ آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہوں گی وچ از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر لائک ہمیشہ کے لیے. ایز اے بیوروکریٹ، ایز اے سول سرونٹ، what are your plans? How are you going to contribute to this country, to the society? What are you going to do for the people? Like what are your plans? ایز اے سول سرونٹ اگر میں انڈیویجول لیول سے اسٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں ایک گاؤں کے ایریا سے بلانگ کرتی ہوں، جلال پور جٹا، اور اس کے آگے ایک گاؤں ہے. اور ہمارے ایریا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو زیادہ پڑھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو پڑھانے کی بجائے دے شوڈ بی میریڈ اینڈ آل دیٹ اسٹاف. تو میرا خیال ہے کہ میری سکسیس ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز چینج ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی ول آلسو ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں کچھ ایسا کر سکوں ایز اے سول سرونٹ، ایز اے بیوروکریٹ، اسپیسیفکلی فیمیل کے لیے، اپنے ایریا کی فیمیل کے لیے، کہ نیکسٹ کمنگ ایئرز میں میرے ہی ایریا کی بہت سی سول سرونٹس جو ہیں کنٹری کے اندر کنٹریبیوشن کریں. سیکنڈلی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں سوسائٹل لیول میں یا ایز اے ہول ہم نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو موسٹلی سننے میں یہ آتا ہے کہ دس از لائک کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے آل دیٹ. تو میرا خیال ہے ایون میرے بہت سے فیلوز نے بھی مجھے کہا کہ یہ تو بہت کرپشن والی جاب ہے، آپ تو بڑی خوش ہو رہی ہیں، آپ کیوں اس میں جا رہی ہیں. اگین آپ کی سکسیس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ایز اے انڈیویژول ہم لوگ ہیں جو سوسائٹی بنا رہے ہیں، ہم لوگ ہیں جو اس کو کرپشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں جو یہاں سے کرپشن کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ایم اے سپر وومین کہ میں چٹکی بجا کے سارا کچھ سولو کر دوں گی، نو، لیکن قطرہ قطرہ مل کے دریا ضرور بنتا ہے. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنے اینڈ پہ جو چینج سوسائٹی میں لے کے آ سکتی ہوں اور اپنے کنٹری کی ویلفیئر کے لیے جو کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں کچھ اچھا کروں گی تو اپنے سرکل میں بہت سے لوگوں کو انفلوئنس بھی کروں گی. تو میری کنٹریبیوشن پھر باقی لوگوں کی کنٹریبیوشن، تو الٹیمیٹلی پاکستان کی بہتری ضرور ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا that you belong to a small village. Yes. So you have already set a good example and I really wish you good luck for your future and career ahead. All right, so in the end I would like to request you کہ جتنے بھی سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہیں جنہوں نے سی ایس ایس 2025 دینا ہے، 26 دینا ہے، 27 دینا ہے، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں آگے جا کے سول سروسز جوائن کرنے کا، سو جسٹ گیو دیم a piece of advice. پیس آف ایڈوائس یہ ہے، پہلے ان اسپائرنٹس کے لیے یا وہ لوگ جو کوالیفائی نہیں کر سکے، جو ایلوکیٹ نہیں ہو سکے، ان کے لیے صرف اتنا کہوں گی
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. آپ کے پاس مشکل ٹائم چل رہا ہے, آپ کوالیفائی نہیں کر سکے, لیکن مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ. اینڈ نیکسٹ ٹرن ول بی یورز, آپ لوگ ضرور ایلوکیٹ ہوں گے. اور سیکنڈلی وہ لوگ جو کہ سول سرونٹ بن چکے ہیں یا نیکسٹ کمنگ ایئرز میں وہ سول سرونٹ بنتے ہیں, تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی دے کر آزماتا ہوں تو کبھی لے کر آزماتا ہوں. اگر اس نے مجھے سول سروسز کا پارٹ بنایا ہے تو وہ مجھے دے کر آزمائے گا. اور بہتری اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی کو, ذمہ داری کو جو ہے وہ احسن طریقے سے پورا کریں, تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں. Thank you so much, Amna, for coming here, and I wish you congratulations again. Thank you so much. Thank you. میری طرف سے بھی, میری ٹیم کی طرف سے بھی, Thank نوا you کی so طرف much. سے بھی, Thank you so and I much. really wish you good luck Thank you. for the future. Thank you. Thank you all for watching. Stay tuned for more success stories. See you in the next one. Allah Hafiz.